أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأيتها الأخوات في الله أحييكن بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فموضوع ما كنا فضل كفالة اليتيم. أما يني دماتيكو في ني دنتي سو كاتاكوفي walima ukadin la dali fini meje fini ka kuma te nya kuma kan wa din kashi kan te nya wajulu ko ni mo mun tente so no kata ko fe ubya ukadin la dali. Alhamdulillah, ambe ala foka barkada katamu sigi Allah subhanahu wa ta'ala ma alami hinana neni aula akase kono akabunya kono akahina kono akayafa kono akaporta kono kaneni au garsige nyona bitan sigi ni kene samanga ala ambi fode dante fodi mina
ala anw b'i fo lahalaya bɛɛ kan ala ka ɲi sa silamɛw an ka kɛ ala fɛ silamɛw an ka ala dɔn an ka laɲini kana kɛ foyi ye fo ala ka ɲi fɛn m'a ka di anw ɲɔgɔn dɔw ye o ka ye nin kɛnɛ kan ala ma sɔn hali sisan an ɲɔgɔnna dɔw janaza bɛ ka kɛ seli bɛ ka k'u kan u bɛ k'u dayɔrɔ laban u bɛ k'an magɛ hali sisan an ɲɔgɔnna ni dɔw dalen don bana dilan kan u tɛ sen ta u tɛ bolo ta hali kuya ɲɛ kelen sugu a tɛ se ka don da kɔnɔ ala hinɛna ne na ka hinɛ aw la an minnu sigilen bɛ yan nin wagati la ne bɛ aw ɲininka an ye mun di ala ma minnu bɛ bana dilan kan u ye mun kɛ ala la foyi minnu bɛ ka kaburu sɛgɛrɛ u ye mun kɛ ala la foyi minnu bɛ bana dilan kan n'a dɔw tɛ su ni tile dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na ne baden ne bɛ ɲininka k'an yɛrɛ ɲininka olu ye mun kɛ ala la sa anw ye mun di ala ma ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم silamɛ an ka ala dɔn sa an ka ala barikada wa ala k'a fɔ ko jɔn k'a barikada samantiya don n'aw ma ala barikada i bolo fila bɛ ala barikada i bɛ n'i bolo don dumuni min na k'i b'a dun a bɛ ka ala ko suma i kanafini bɛ ka ala ko suma ne ma ala ko suma a tɛ foyi kɛ ala la ala k'a fɔ jɔn ma ko suma a ma ja kanu kɔ ala k'o fɔ jɔn ye a bɛ nin kɔrɔ dɔn ala mago bɛ jɔn yɛrɛ de la jɔn k'ale ala dɔn ala bɛ fɛ e yɛrɛ de ka taa ɲi sankolo daminɛ f'a 7 a falen de don bolongɔni den kelen dayɔrɔ tɛ yen fo k'a sɔrɔ mɛlɛkɛ dɔ jɔlen bɛ o bɛ ka ala barikada la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lashadid ne ba de a barikada sa a b'i jidi yafa la a b'i jidi nafolo la ni den de b'i bolo a b'a barika ye nka ni banna ka ala barikada ala ye ɲanga ka gɛlɛn tigi de ye n'a y'i minɛ fɛn min tɛ tila la wa nɛɛma min b'i bolo ala ta don n'a y'a minɛ la diɲɛ jɔn si tɛ se k'a d'i ma wama bikum min ni'matin fa min Allah an bɛ jama o jama na nɛɛma in bɔra ala yɔrɔ dɛ o de y'a to ne ko ten ko maliyɛnmuso k'i ban jigi dɔɔni an k'a cun ka sumaya an ka taa dɔɔni dɔɔni jama ni kafa tɛ foyi ye adamaden ye i kafara cogo cogo don kelen sɔgɔma kelen i bɛ kɛ dugusugo kɛ su ye i kafara cogo cogo walahi hali n'i kafara ka tɛmɛ filaw na kan don kelen sɔgɔma kelen i b'i ka samara da diɲɛ in da la ka t'i da kaburu kɔnɔ komi foyi ma kɛ kafa tɛ foyi ɲɛ adamaden yaada tɛ foyi ɲɛ mɔgɔninfin ye hadamaden ka kafa sira ala yɛrɛ de ma sankolotigi ni dugukolotigi ala ko an ka fɛn fɛn to an bɛ k'a bɛɛ kɛ ala ka hinɛ an na ala k'an fara jɔn kan jɔn minnu b'a barikada n'i ma ala barikada i sera samara bɛ k'a barikada i bɛ ka taama bɛlɛ min kɛ a bɛ k'a barikada kɛ ala barikadaba ye a b'i jidi a b'i kanu a bɛ k'i fɛ a b'i sutura ashkuru laha ala ni'mati al-Qur'an wa ashkuruhu ala ni'mati al-Islam وأشكره على نعمة الإيمانية وأشكره على نعمة الإنسانية وأشكره على نعمة الأمة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم نما دفعوا أنا جوتي على لا تقولي نما بانا أبي فين كان يسافروا على ديوم بويا كتابو بين كانغا kwa me ben kanga kitabu kani dine samman ba islamiya ko ke an ka dine kan yi bonya kan ke adamaden ye kan plan ni maniya jama kulu kono ta kila kan ke Muhammad Mustafa kan man to samai ne badi an be ala sarani mu yeto ka kafe ka kotwa kala ka dume ka sabati udkhulu fi sinni kafa
ka tinti silamɛ kan ka bɔ munafiya la ka bɔ jahiliya la ka bɔ kɛrɛfɛko la musomanninw ka bɔ jɛnɛya la ka bɔ namimaya la ka bɔ escroya la téléphone sanfɛ ka bɔ langolonbila la ka walicɛw fitinɛ wallahi n ye denmisɛnninw ye nisɔndiyara Allahu akbar diɲɛ wuli sera koyi a banna ka ban ni mɔgɔ y'a f'i ye mɔgɔ m'a f'i ye o siɲɛ i k'o bila ko alwaqti ko wagati banna diɲɛ tɔ i tora tile fila ko de ye musalaka i bɛ mun k'a kɔnɔ bi ne bɛ aw ɲininka k'a yɛrɛ ko ɲininka mun bɛ diɲɛ kɔnɔ bi k'a bɛ adamaden lafiya ni ala ko tɛ a tiɲɛ ye wa munafikilama ko tɛ dɛ ala hinɛna anw na k'an kɛ silamɛ ye nka silamɛya tigɛra silamɛw la tɛ bɔ jɛnɛ kɔrɔ ka taa n kɔnɔ fɔ kɔfɛ séminaire min bɛ dugu kɔnɔ bi n t'a da dɔn ne yɛrɛ banna séminaire min ma bi n t'a da dɔn dugukolo kan séminaire ka ca est ce que dɔ bɔra munafiya la k'a fɔ san o san séminaire ti kɛ yan sanu ne nana séminaire kɛ yan aw n'aw ka groupe tɛ groupe wɛrɛ kun don kabi dugu jɛra ne bɛ séminaire de la silamɛw an nana an yɛrɛ nɛgɛ walahi ala ti munafiki fɛ Allah subhanahu wa ta'ala a ye silamɛya da k'a kɛ diinɛ sanuman de ye wa ala tɛ foyi fɛ fɛn sanuman silamɛw a y'aw lajɛ sa silamɛ ka ca ka mun ka ka ji silamɛ ka ca nafigiya dabila la wa silamɛ ka ca jɛnɛya dabila la wa silamɛ ka ca musirikuya dabila la wa silamɛ ka ca hali sini yatimɛdenw tɛ kasi la wa du tugulen don yatimɛdenw ka du tugulen don fantanw ka du la u bɛ dumuni kɛ ka taa tɔ bɔ ɲama na yatimɛden ba n'a ma fini ko saga la a tɛ dumuni kɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ fu la yan ne de ye silamɛ ye anw ye mun silamɛ fasɔn ye bɛɛ ka t'i yɛrɛ ɲininka an ye silamɛ ye jɔn ka du sumana an ye silamɛ ye jɔn bɔra kansinaya gɛlɛya la bamakɔ yan ni kansinamaw ye gɛlɛya dabila bamakɔ diɲɛ don o don san bɛ n'a nacogo la an bɛɛ bɛ kule la k'an ye silamɛ ye jɔn ka sinaya ka di hali ni min ka ɲi ni dɔ fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ rebelle ye jɔn inna diina inda allahi al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin diinɛ min bɔ ali islam wa fo ka dugukolo meleke diinɛ tɛna diinɛ min bɔ ni ala hinɛni na a b'i kɛ ka baarakɛla k'i bila dugukolo kan silamɛmuso an ka munafiya dabila an ka segin an kɔ dɛ n'o tɛ i b'a k'i yɛrɛ de la man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid ayi ala ma mɔgɔ tɔɲɔ a ma deli ka mɔgɔ tɔɲɔ ala ma mɔgɔ janfa a ma deli ka mɔgɔ janfa silamɛw anw de y'an yɛrɛ janfa anw de y'an yɛrɛ nɛgɛ bɛɛ kɛlen don k'i nun wuli silamɛya bi ni ne yɛrɛ ye séminaire la ye bamakɔ k'an jogow lajɛ du kɔnɔ n bɛ découragé nka sankolotigi ni dugukolotigi ko fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin n'o tun tɛ an b'an datugu bamakɔ foyi ma maliyɛnmusow waati an bɛ nin diɲɛ wuli séminaire min na ni nin ye tiɲɛ ye walahi du kan ka falen quartier kan ka falen dugu kan ka falen jamana kan ka falen mun bɔra silamɛmusow ka ko la hali sini ni kɔnɔ sera i tɛ tigɛ a bɛɛ la ɲɛsini de filɛ silamɛmusow bɛ ɲɛsi la i b'aw ko subaga jɔlen aw t'a dɔn k'a tɛ mɔgɔ minɛ o f'i ka t'i yɛrɛ lajɛ ka ɲɛ wa n b'o fɔ aw ye bi n'u m'o fɔ aw ye ne b'a fɔ a tɛ mɔgɔ minɛ dɛ a b'i kɛ komi subaga hali n'i cɛ ka ɲi n'i y'a dɔn i bɛ kɛ maa yɛlɛma de ye ne kɔni ma deli k'a ye k'a ye maa minɛ fɔlɔ silamɛmusow de ni sɔɔni sigilen don silamɛmusow de bɛ san 10 datigɛdala la silamɛmuso foyi man tɔɔrɔ mali silamɛmusow ka ko la ka tɛmɛ hasidiya kan tɛ bɔ jɛmɛ kɔrɔ ka taa n kɔnɔ fɔ kɔfɛ dɛ ala kana kunkolo yira an na diɲɛ na an tɛ se ka tiɲɛ fɔ kunkolo min ye n'an sara ka taa lahara bɛɛ bɛ taa laban ye n'an ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ taa kasi lahara kasi min tɛ ban ala k'an kisi yanni an ka kuma bɛɛ daminɛ ka don babu kɔnɔ ne b'a fɔ aw ye a ye to silamɛw an ka kɛ silamɛ kisɛ ye n'i ye mobili bila sisan k'an bɛɛ ka don a kɔnɔ dɔ sen
sengele mba kono sengele me mobili kono ni mobili wuli la joy chufole mo bi se fla ba kono fe mo zora e bi se me kele me fufu la kene ma e de chufole abe ni ko do islamo fangele be islamo ala an fangele be ko la wallahi non ki islamo chien entre 1h du matin et 2h que WhatsApp pour qu'on a fini à la non qui reste la vie tché entre il y a le Facebook où il y a cap maman matou non il y a pas de série quand il est balmou na sa fo sera qui tout là non qui reste la vie tché date que dans la santé mais droya non qui reste la vie tché entre ta jeli pas qualité flower le pouce qui kana kelenga dobe ni kwa matike islamo onyo muslimo façon wa fo ite to de islamo mu be dine ko na ku be barala fefe mana wulu ku lo ba nyefe ni jelu wuli da obola ni tanten kala wuli da islamo obola ni no wali kala wuli da ngola ni jiye ko wuli da ngola ni alako ni ne nya chogodi ni alako tan manda de bomako alabe ka be waju hali ka da ni jiya wuli sai ma be ma waju hali ka da ni jigitike sai ma bi be ma waju jauta to la jeba ko she ma dem se mu tara ziara ke semaine temele wo ya ka fuma malmatu hali che ko ba kele kala be kamale nuyi tutu do ma do ni tara be fale muso se nu ni bogo jiginu na to ma do be fale kamale nuna na ma ala do ande na do ala ka tubi no ya ala kan ke islame chi ala kan sira ala nya ala kan anga islame yake dala islame ai ka ala fu ka barka da ka tanu ni ma ne ma kan bele chile au ma on ne ma kan ka tani na fe aka hina ne ni aula aka ngwani ni ngobolo ni ito ni ngobolo ibe ke fie to de ibe bali kabula ida fali bola ni dunga be harama de fie jie kono ji jahana me au ba do o de dusukumi jie kanu dusukumi na to ani ngobolo ibe nye jahana be kono 100 milliards bi kuite lafia ama milliardaire utilu ye kashila ku ye jie ya la ku ma lafia ko dumuni te du ko ko mami du ku ma lafia mobili qualité te mami mboli ku ma lafia ko ja lafia te fu ida fu ala ko che ala izikina tatima ilmu l'qulub ne taidere dusukuma la cancérisé chogo mi tu bira ka sega ala ma ala be cancer ko ka bo dusukuna no ta foi de congé ate gabe tuela nini duo na ye ni no afuati America bolo afuati Maroc afuati France bolo afuati Portugal de bolo ala ai banga ni kele ka wa dugo la ka nyeshi ala ma aba sisi Allah subhanahu wa ta'ala to barakale hakimu masa kodo masa jabaru masa mi bese kana gelauna masa mi bese nya masa kaula masa mi bese musoje da yakela ai to ngani foko la hawla wala quwwata illa billah anta ndo amba fo chugo njugo ala jani honya bana kamba ya baka tacheni halakisima wala le bi de ka kila ka communiquer ni walite o te jena e fo le ka communiquer ni walite ka do so na ichete o yu ya dia ni le hali le ka fsai jena wa muso na o de so na jena ya be ba kiyo kono to mo do be ni fo we ne ni chau karia lenye kum so tonyo sono dole bubolo kenama muso aisra alanyele aisra domina obina sigi alama anga sebana wataqu yawman turja'una fihi ila Allah wallahi anga sra alanyele femi dombe bibo muso be kaminke jitu ko ne dabali bana woni ne bo ne be traumatiser de appel do be pour le coup dalu do be dina ma téléphone ko me banadi bana fagande be mine
mu silamɛw sɔrɔ mu yɛrɛma bila mu fa donna silamɛ la mu wari ko fa wa si tɛ foyi nɔfɛ nafolo wari sanu bɛɛ ko ne ka don mobili baba kɔnɔ bɛɛ ko fo sanu bɛɛ ko ne ka tɔgɔ sɔrɔ bɛɛ ko ne ɲɔgɔn kana ye n fadenw na ala ka so misiri n'i ka wari bila i tɛ tugu ka mɛn bani yanni i ka wuli o y'a sɔrɔ o y'a ta silamɛw mun y'an sɔrɔ mun kɛra an na mun na diɲɛ kanu mun na silamɛw mun de y'anw sɔrɔ silamɛmuso n bɛ n titi yɔrɔ min kan mun na silamɛmusow jɛnɛya mun na ala bɛ bɛɛ dɔn bɛɛ b'i yɛrɛ dɔn yan dɛ an bɛɛ gungulen sigilen tɛ yan k'an ye silamɛ ala ɲɛ bɛ dusukun na walahi a ɲɛ b'an bɛɛ la wa i bɛ min na telefɔni na i ka so kɔnɔ a ɲɛ b'a la dɛ fɛn man dabali fana ba diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ musow ka lankolon bila ka telefɔni na ka ci walicɛw ma a bɛɛ ye jɛnɛya ye la hawla wala quwwata illa billah u bɛna fɔ an balimatɔw kuma e nana an kama de ani t'i ka dansu ye n bɛna se n ka dansu ma ne na se k'an sigi ten dɔrɔn k'an cogo n ka dansu kɔnɔ ko ne ma conseil dɔ di maaw ma nafa de b'o la an bɛ kuma fɔlɔ de ka hadamadenw dusukun kunu bɛɛ k'i ka kɛta ye hali i si kɛ sarakati bɔ la walahi silamɛw jogo bɛ jogo la n'a b'i la ala mago t'a la ala mago bɛ muso jɛnɛkɛla la wa musow lajɛ u kɛra yɛrɛmabila ye cogo min musow lajɛ an y'an dusu fa diɲɛ la cogo min ala de bɛ se muso la a bɛ se cɛ la a bɛ se diɲɛ bɛɛ la musow a ye to an ka diɲɛ nani an k'an kanu fɛn dɔgɔya an ka ɲɛsin ala ma an ka diɲɛ kanu dɔgɔya dɔɔni an ye diɲɛ ɲini kojugu e yɛrɛ k'a lajɛ anw bɛ ka diɲɛ ɲini an bɛ ka profiter k'a diɲɛ kanu saya bɛ k'an tigɛ i b'a fɔ ko n'i bolo da furabulu kan k'a sama ka jigin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔ i bɛ janaza dɔw kɛ dugukolo kan ne kɔni t'a dɔn hakili fasɔn min b'an na n t'a dɔn ibilisa kelen don k'i cogo an dusukun na cogo min musow de dusukun jara ta kɔɲɔmusow sara yan hali a tɛ kalo kelen bɔ maa bɛ se k'a fɔ i ma nin bɛɛ mɛn bamakɔ a fɛn tɛ bi yan n'i fa ma sa i ba sara n'i ba ma sa i balimakɛ sara n'i balimakɛ ma sa i den sara wa ala ye kabako an fɛn fɛn filɛ ala ye kabako kɛ bɛɛ ala ye kabako dɔ yira bɛɛ la ɲinɛ a bɛ nin kabako in kɔrɔ dɔn a k'an ka tubi ka segin ale ala ma ko wagati surunyara kaban ala k'an bɔ diɲɛ bolo dɛ wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur ka shiriya dugu la ka shiriya bange la mali gato kɔni a paracetamol moribara yɔrɔ fɛn saba bɛ yen n'i sera maliyɛn bɛ diɲɛ dugu o dugu la n bɔra Kinshasa sisan n y'o de fɔ o yɛrɛ ko ten k'o ye tiɲɛ ye koyi bɛɛ ta ye tiɲɛ o i taara diɲɛ dugu o dugu la ni maliyɛn bɛ a darapo saba ye maliyɛn muso ta ye hasidiya darapo n'u bɔra dugu o dugu la yɔrɔ kafiriw filɛ olu bɛ hinɛ ka fɛnw d'u ma kado dɔnw d'u ma n ko ne ko ten n ko kafiriw ma hasidiya k'aw la fɔ aw yɛrɛ dama hasidiya darapo o bɛ maliyɛn muso bolo fo n'ala hinɛna jɔn min na filankafoya darapo kɔrɔfɔli darapo a ni darapo saba o tɛ bɔ an si ka lisi la fo ni ala hinɛna min na an maliyɛn muso bɛ kɔrɔfɔli kɛ dɛ wa kɔrɔfɔli min don a nkalon dilannen o de ye n dabali ban yebali fɔ ni maa yɛrɛ y'i miiri kɔrɔfɔli jurumu ma ka n'i miiri ko ayi u t'a ye k'a fɔ tun dɛ k'a dilan k'a da i la ni lahara tɛ bɔcogo t'a la n'i ye daraka tigɛ an na ka tilela tigɛ an na ka sura tigɛ an na an bɛ balo n'i ye kɔrɔfɔli tigɛ maliyɛn muso la an bɛɛ bɛ taa lahara o don n'i ye moribara tigɛ u la u bɛ lahara ma kɛ tellement n dalen filakafoya la wa ne badenmuso a dɔn ko la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir k'a ɲɛbaga tɛ k'a tiɲɛbaga tɛ ko bolitigi tɛ ko safotigi tɛ ko kɔrɔtɛtigi tɛ se n'a min nɔrɔ min b'i tɛgɛ la n baden a ko k'a bila a tɛ se nɛgɛfin don o
wallahi nashi tese pour cliché mingi bola tese imiri de kimi na kinyo kono do mi bi ba de bela ijilama semestre yote nashi mi yote ta photo yote pour cliché le o du yote islam muso e twanga ala do kada ala la ay ko masa ala ni anga keto nye do mi be ala fi Mariam say jane me bi e do na ko ala be do ay ni nga e mami ha wo fa ki o fa na foto ne o fa dere e ma fo ka di be do jahana me la ko fente fariga ate beda pale bi jahana me ko no do ka bo fu sa ya ka teme ko che ka muso fu ka farale ka ja che la ka teme ka mu jamu ba jamu la ka teme ye ka ala kola John Kanka jamu la ka teme ye ka wae ga alana aye bo koloni tigu dala aye bo jine tigu dala aye bo soma udala hey wo ya kanka jongo ala fo do mo ya kanka jongo ala fo sa ko be katamne ka tu shwa mi wona de kaso ja ute se ko la be ka traw nege kiliam ay revolte aka ala nyini aka ala mi atiki wo kuma te kaso wo kulu ala ni bi ala ni mo do ala ame shiriyo dugoni bangela anti ala anjoli saula andawla antawalula ko mashide fe ala kishini ne mani barka ala ko jidi Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne bade wa ida subati ambi dan sumi nabi haramadin dusku kami dan sumi nabi haramadin jo nabi islam no yatime din kadarsu fadlu min be yatime din la dinina kule kapuma ulikandi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar awa modo be hine association civile kube ka hine awo ngade bade yatime do be kashila de yatime do be kokola de wa yatime do be mi no la malida ante ni fo an kama jine fiu parce que ambe sheria du chamama ni baraba yera bono jie kono bi kame ka bara mi ke ni fanga balo yatime do ka problème mi bala ambado islamo الله سبحانه وتعالى أيوة وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الله أكبر هذا الله سبحانه وتعالى كان يغير مويا ni yatime din la dunie anga nyoga jamauya ni chesa bato mso la dunie kanga nyoga jamauya ni nyuma ya bara uye kanga nyoga fatania ka boy yatime din yetima anga nyoga fatania ka boy chesa bamo to mso dusuka shima ni mo ba dusuka shima ima de fa لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ألكو كو الجنة كدوية كوتيتو الجنة لا أبدا 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 فوفمي كدي أوي كوكو ديني ألاما مساي جيكونو سامي بيجوان كير الله سبحانه وتعالى لا كير يتيمدين يجي كيريكا نيتاسر الله ema alaka Muhammad ko alayhi salatu wassalam koni muho koni kabara kira yatime de ladoi fokata se ala yika wele jabidomi kina ale beta futa aussi comme aya bolo islam no yona kini ne beketa firdausi kono kasna mo ka fade nyafe kasna mo ka komana ganu ka jiako fe ni tie sarabi ki to du kono ni be fiala e be ko ati fasola no to bi fa dada ida ni komo ifolo
Kasnam so demami. Nanga deme beta suma ala ta kofe. Abadu be msoto obe mufwa. Hamba gapo le fakata ka bwandala. Noto ka kulu chebe na fu. Yo ambe fani ya jugu mina kansina yala. Nede do mi nga moma ni kudo eko kufe ko kukele ndo wani bala. Ko kansina gele ya kumyo ko na che sa ka bi fu ma to jo au che o ka sa folo. Na do jo au che o ka sa. Jena ka ke fodi ai ko che o ka sa folo. Yeti mede nyeji bala ubu. Alaka Muhammad kwa alayhi salatu wasalam ko fe wolonfla be ji kono a fe wolonfla na jugo kele so ali da kibe du meta suma kono kibe do jani me kono ama ko be yo me na ya we yati mede ko ali yati mede nyeji mo bi be yati mede nyeji bo kibe du meta suma la Alaka Muhammad Clara Kafaye, alayhi salatu wa salam. Koni muwame yatimeden kele kiye guerre déclarée alayhi salatu wa salam. Jombe se belebele ka kele bo. Alaka Clara Kafaye alayhi salatu wa salam. Ko femi be ala dini kiye be ko. Wakati kele na amuwa nyuma na amuwa jugu. Ka awbado ko yatimeden nyeji. Ka ala dimi be ko ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ ɲuman fara mɔgɔ jugu kan k'a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na k'a bɛɛ ka tiɲɛ wagati kelen aw b'a dɔn a bɛ sɔrɔ ni fɛn min ye yatimɛden ɲɛji n'a kun sera ka wuli ka kuma ninnu fɛ ka dɔɔnin ka arajo la a kun sɔrɔ fisaya min a b'a fɔ ye k'an bɛ wajibi de la yan k'u k'a kɛ to ka dɔn k'u b'a misiri mankan na maliyɛn tɛ kasi dɔn abada a y'i ja m'i ja Bamakɔ i bɛ misiri lamɛn. Na mandi mi yesa ala be ya fa ma kadi mi e fana bi kulo do do ga no fe ibe problem so ala kan kishi tan ta ay kamati mo Silamɛ o masakɛ dɔ tun bɛ yen yɔrɔ kafiri masakɛ dama dama bɛ yen u dɔnnen don exemple fɔ n'a y'a dɔn ye komi aw b'a dɔn cogo min masakɛ in Bukhtu Nasar dɔnnibaaw b'a dɔn kosɛbɛ kafiri masakɛ don I b'a dɔn tuma dɔw ni hadamaden yaadara dɔrɔn I bɛ fili yɛrɛ ma de I b'a ye tuma dɔw ni hadamaden ni ala ye nɛɛma k'a ye dɔrɔn a bɛ kafa di a bɛ fili sabolotigi ni dugukolotigi ma ni o ye jɔn na dɔrɔn o y'a halakitɔ ye don dɔ la Bukhtu Nasar a taa kɛ dugu la k'a tɛ fɛ Ay mangan kɛ dɔɔnin sa ni ko organisation mɔgɔw bɛ wuli n'a ma mankan ni kuma dabila mɛ micro in da ka taa dɛ aw yɛrɛ ko ko 17h30 heure kelen de bɛ ne bolo heure kelen ni tila a ye servili jɔ a k'aw sigi an ka darisu in tɔgɔ ni darisu ni mankan man ɲi wa ni darisu ni kuma caman man ɲi masakɛ ko a ka jɔn ma ko k'a tɛ fɛ
dugu kɔnɔ ka sanutigi ye tugun ko ka sanu bɛɛ minɛ ka d'a kelen ma k'a bɛna alijanna dilan ale fana kafa kojugu de ko k'ale ye ala ye subhanallah firawuna ɲɔgɔn i tɛ jama ka kafa dɛ n'i y'a ye adamaden na tuma min a bɛ k'i disi gosi ko ana i jigi tigɛ a la a ka tiɲɛ kuma sera an ma musow ye du kɔnɔ muso minnu bɛ disi gosi ba la a caman sigira janti ka bi dɛ ala y'a caman malo bi dɛ walahi mɔgɔ ka cɛɲa o ka n'i kafa i ka nafolotigiya o ka n'i kafa i ka dawulatigiya ka n'i jigi da o kan ana n'i y'a ye jɔn na dɔrɔn siran wallahi a ye siran o de y'a to kuma caman bɛ siran maliɲɛmuso ɲɛ dɔɔnin yɛrɛ bonya muso y'u yɛrɛ bonya yan i b'a dɔn ni dɔɔnin bɛ mɔgɔ min cɛ kun yan dɔrɔn fantanmuso tɛ lafiya o tigi bolo hali a ka jigin ka tobili kɛ o ye problème ye ale de bɛ sanfɛ patron muso maa si t'i yɛrɛ jigin fo ala k'i kɔrɔta n'i yɛrɛ kɔrɔta ala b'i kɛ dugumafɛn ɲɛgɛn kɔnɔ tulu ye fila ye tuma min y'i yɛrɛ nun wuli muso y'u to étage sanfɛ ka daji t'u ka sinamu ka dugu ma k'ale cɛ de ye du nafolotigi ye ale cɛ de bɛ bɛɛ balo a bɛ to ale ka dabada ma o ko ka kɛ ka maaw tɔnɔ wa ala tɛ presse jɔn ma o kama tudinu u tɔgɔ kafaliya de la dɛ mɛlɛkɛ mɔtu nana cɛ ɲiminɛ sɔgɔma kelen ka denmisɛnninw kɛ yatimɛw ye ka muso kɛ filiyatɔ ye ka du tɔgɔ yɛlɛma ka kɛ janaza kɛnɛ Allahu akbar filiya banna o muso kelen de bɔra filiya bannen kalo 4 ni tile ta a bɛ ka yaala balimaw da la ko n den bɛ balo cogo di i cɛ ka miliyari bɛɛ bi ja kafa tɛ fɛn ye musokɔrɔba disi gosilaw kafalen kɔrɔ yaadalen kɔrɔ ko n den kɛra fɛn ye ko n tɛ siri mɔgɔ la dugukolo kan ko ne bɛ fɛn fɛn ɲini ko ala y'a bɛɛ kɛ n na i den min jɔlen don nin ye dɛ ala b'a yira i la ko jigi ale ala de ye mɛlɛkɛl mawutu ala y'a bila ka taa denkɛnin min minɛ denkɛnin min kun jɔlen don ni kabila bɛɛ ye tuma min ba b'i sigi dukɛnɛ na k'a disi gosi ko ana ko ne ko ni ne tɛ ko fɛn min dumuni tɛ kɛ fɛn min ne tɛ a tɛ ɲɛnabɔ ka aw ni kunu ko ne ni bi mɛlɛkɛl mawutu ye duguw pan ka duguw pan ala ka yamaru don n'a k'i tɛ si a ka dugukolo kan don min i bɛ si a jukɔrɔ a se tɛ jɔn ye ka nafolotigi ni minɛ k'a kɛ cercueil kɔnɔ ka n'a d'a ba ma k'i ka waritigi filɛ k'a tɛ se ka foyi kɛ tugun musokɔrɔba min kun ko k'ale tɛ siri mɔgɔ la k'ale jigi tɛ da mɔgɔ kan san kelen bɛ dafa o musokɔrɔba kelen plateau d'a kun ka don sugu kɔnɔ k'a bɛ k'a balo cogo ɲɛ jɔn an ka ala dɔn sa ana a ma ɲi jɔn ka diɲɛlatigɛ la kafa maliɲɛmuso yaadalen tɛ ne t'a dɔn an bɛ yaada min ka da kun min kan o arabu muso yɛrɛ ka yaada o tɛ faamu dɔɔnin o cɛ ka ɲi o jɛnbɛ o nungalani ka jan anw yɛrɛ dɔw bɛ komi kɔmɔ an bɛ kafo ka da mun de kan ne tɛ farafinmuso caman kun dɔn nafoloni min b'i fa kun wali min b'i ba kun de n'i ko nafolo olu bɛ camancɛ la maa ka nafolo bɛ o tɛ se ka kɔnte dugukolo kan a bɛɛ de bɛ nin jamana e m'an ka du bɛɛ cilen yan a bɛɛ ye wɔgɔ ye kamanden i bɛ taa du kɔnɔ k'i bɛ taa kɛlɛ ban maa mugan ni kɔ a bɛɛ kafalen sigilen a ka so kɔnɔ a bɛɛ jamalen n ko hinɛ de bɛ ne minɛ ni ne kɔrɔ dɔrɔn n bɛ kasi o hinɛ de bɛ ne minɛ ala ni jɔn tɛ ko dɔn i bɛ fɛngɛ sa ni jɔn tɛ ko dɔn i bɛ yaada ni jɔn tɛ ko dɔn i bɛ kafa ni masakɛ in jamana a kafara nka a y'a lajɛ dɛ yatimɛden kelen de kɛra ka halaki sababu ye fo lahara a tariku bɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ yatimɛden kelen ni ala y'i t'anw fɛ mali bɛ si bi yatimɛdenbaw bɛ bamakɔ o tun bɛ dɔgɔkun kelen kɛ o tɛ dama sigi yatimɛdenbaw bɛ bamakɔ dugu jɛ o jɔ bɛ dɔrɔmɛ 20 de d'u denw ma k'aw de b'u ye fo ka taa tile bi a jamana a kafara a ko k'a bɛna alijinɛ min jɔ a y'a jɔ ni sanu de a ye so in jɔ ni sanu de gitɔn minnu bɛ so ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ ye sanu ye so min b'a bolo a da karake sanu de don a ka samara sanu de don maliɲɛmuso yɛrɛ bɛ ɲɛna k'o ladege quoi chapeau t'u kun na yan
a chaîne ou te faut duguma faut do ba fo kaku ba po pour gagner un wono giti dali kan idali kan na ka bi sojo ka ke samu ka do akono billahi andale do antila ala emi fo akeli do kele so ma kele meleke no tu ni do akono ka tiji ka bu do ala ko make o de akanti nyo bu fe o ni mo nyo tu fe ji ko bi kon ibe nyo bu fe mo na ka kembe ke samu ayelele so de kan jama be ka bo ku ba kumbe yo mo de sa fo nya ji ko bi na fo tiki ko ananga politiki bandu mo be su nye jere la mali mo be do la mali africain mo be do la sa ni politiki ku bele ku be de ay sabla fo be yere ayo poussé almani be na halu go ta ko fle kuma ko shito la ala mo be na foi la domake be ku adini domake ku waran sambe ba yere ni domake na ta ka fili mi ba kana na be sebeita ubo ke ka harama de hakli sho foi ta asebe ndo bona ya wala ka na ta so ita do ta wala ka kalaje ema ba ku ka di ma dongele musoda na refe malmatu ko kuma ku ba nye fe ya ku ba nye fo ngon teta de akana to fo nyo ko ma nye do ko ni rebita ku ba fo nyiri mali ka kuma ka gele kana ni 7 ndenge ka wala ka hali to mi da kono wallahi ni politique ku wali gido kan fo ayo ay sabla kasabla kafiri ngoli na ala jombe bo hali ta ko fiye wila ciyana maliyon a ce mana musuma amma gobe dola ne ame no ngene le koy jama chara jama ka ke kise koy bitali ala mo gote jama fula fama jamani kafale anyebe yatime de ndo de la de samu dengele de ba kulola samu ibe ka biye anyeda samu kan akuma na yo mi koni samu e jon kulola na ka jon kan meleke ni che kana jo ako boti ni bulambula ni komu ye samu se kulola kama fo ko samu te doni dugu na ya wa ko samu e netai ko ye mo plaka samu be dugu fanfa ka bemle ke tay ko so ebemi ko mo chauka duko na akokie mo chike kumbe na akoka do ne kumesi no wala ako munye samu se kulola ako fa fatwa ne fa be fatu kumani ya so mana je ko na follow mba ku ga sigele do na mfai warni ndo mba fatule astaghfirullah mfa fatule ne ba ya do samu bukulini na parce que wanya na makuntambulo ka dengele ni don kulo la ka be ke souvenir akibadu akomba fatwa amena ayedeni joleto ka sanu mile ka fofo ka kulo fara ka juriji jolebe ka jiri akwa ni taka wanya ko yo fa mama juriji na fa kan wo sigi jari fama ubia omanjugu koy mamu nbu sengo tokati ubia uruta koy fu sengo mo wallahi ni ma ala ni ka ala do ka ala fara ko da bi ma ko sa anu ka din cheka din sei ka din da no tu ma ko la ni nuni nyeda ni da ka be bla jona joli be ka shuru ka bo melekeni nuna abe ka bo adala kumera ku flatigira melekeni ku nkata ko ala kebeni ala ko jibila nini so denkele bi amu afama na fanta na ala dona na ala dombali be fe ka dugu sanfela ka dugu na isi sanfela be denkele nyeji kabi melekeni ku li kaba abo ala ebemi ala ako yatimede nyeji ne ala bendimi ne ala bia jibila be mu kamun kon aye soni joka ke samwe asanfela ka dugu na isi sanfela waye deni tono be nyana mo ma se ka kuma de ika be halaki no fe be halaki no fe mo ma shi dugula wo alla ki be halaki wo
Mouyake. Yatimede Nyeji. Slama a méritoni. Moi, bébé, moi, t'es similonné. En fait, c'est le fou là. N'ambé nous sommes seigneurs. Nous baillons en a quand tout est yatimede Nyeji. Ni ne ta janaza même des fois nous sommes. Amana demi avec Kashina, il doit m'adormer. Kashi dayo yoy na au boya au makote bala au makote dena mo beba do hani janaza kene ka posete ni mai sana kanta muke ka wuri ka baba to musoma ka aka jina tige nyenyini demu ba bolo ku ka jina tige nyenyini ka se ku dem aka se ka dem de lu ka kula mauto kele umana demi be kashi de folo hina de bena hina kalulama adui janaza dui ne do ka janaza bana no do ku bana ka se do ku yama ado be kle kan du ke o te dumini unyela aya fo yo ba uti mo no de fo yo ya ti me do ka ko aya da di ba ma te chercher ku ka ko ka te me manika be ni yela de do takbir me ka mi ke tu ho to fo mo e wallahi o be ni alache na o be wili sta so ayi wili Nama wili ka yatimedeu hali saka ujija ukakola ati noya de ni ala dimina jie do na ambebe do akono wallahi yatimedeu be kashira baba koya aka na yini balo ba nebo wati kilime se kata do ko ke yatimedeu ka koya sungalo manadame hay fili ato deme sungalo do san kono sai kalo jodi kalo tanifla sungalo kelindo do be dominike ya sumalo kele donde ube suko duwa sumalo kele donde kanga makoni duwa ambebe wuli sumalo donde ni sumalo bana yatimede mbawbe nyani ni toro mina ayo wula ka nyini mo de se ka diebe ka bana fuake nga iseda mayira ni oke ala te jigila noto kaba ko be yatimede mbawka kula ya wakaba ko be yatimede ukakula yatimede ni ka kalanchi ene do baba kwa kada do mo se ka ko be ke ise de ke kadai se de tani wallahi no to yatimede de kashi malla ga ala ba do ko to be kasha be majidila to be kasha be majidila au ka karche la yatime che muso mu che salini yatimede mu ay wuli ika dugula bari masira wa foi man da bari banki kono iche be fatu dem senu bi bolo abarma ke be million ba ku ni mo mi madana ngani mo dugolite alaka ya fama wasote wallahi mwele beti bla yo chamana na fulo chama bu bolo che doni obe na fulo ba bolo che ko keo na fulo bu bolo nga ibe ta so yatimbe demi be muso bolo ube kleta miduru ke o te malo nyela malo ama mi ndo ba mako ya nka da do odi problem tu mambai sama muso ibe do dukele mono quartier ni quartier tele dukele ibe do dukele kono kamali ngo cheta abe muso be du kono ibi ta so do che salelu nga bebe fakile bakile wallahi do be mo mi tobi do be seri tobi do be jide ke da kono ka tobi kaka na fo kale ba tabasi do be tam malede saka chikala male ka chikala ka chaya ka buja ngini mo fe ka du do ma ba shi o nono jimana la ha jodo ni be ke mo nyana ni be ke mo klela ko do ni be ku e ma wuri ka nyanyini fe mi da ha jodo ite te na alaka te Allah ite te me mali na folitigu mali waritigu aisa alaye wallahi war mi baw bolo ala ka kalfani do ala ma wari diki kelen ka du ni kelen ku ko do ala ka dima aya dima yatime de mu be ki kono che sabato muso mu be ki kono fantam mu be ki kono adiri ma wori kama awman na foloti chama ta chene bi amen na foloti do ko mo sagale be do fula wula bi dala du minute bolo Allah te mo ko to be
munyake mo jikitike eni alache e badinke o saraka denu to eni shedu ka wa ki badinke dun sile to lu be shikola ala be to fatu bele bani mala mo be yatime den la do abe ko mi le ka ala ka yamaw de la bato kera joni mimbe Allah subhanahu wa ta'ala akaya maula bato aflana fatu bele mimbala iye alakira Muhammad alayhi salatu wassalam ya kasuna na bato iye alakira la bato alayhi salatu wassalam wama atakum rasul fakhudhu wama nahakum anhu fantahu Muhammad ni yatime den lado abe komi iye alakira Muhammad alayhi salatu wassalam ya nyerema ka kuma besa ka be chetia o baraji mo fatude ala de bodima a samana itume mo be yatime den lado ala be barka du ka kobela yatime den lado bara ala be barka du kola e may alakira ko alayhi salatu wassalam ko ni mo mi warbo ka yatime den che sabato muso do deme den ba bolo yatime den ba bolo ko meleka obe do sabade ki meleka ba do obe bia hulu nyabe manya dala ube ma de marshi la ja ube ngana mu ke a nunu ka samude kabu ala nguda do mu ma ala kota no ko ngo do ala sona ko ni mo ami ye na folo do bo ka di yatime den do maka debe meleka obe do sabade ki ala barka do karsa shila barka do karsa kola ika barka do akada fulula nini sabake ni ji kono muto to ni barka do ni shila hani samba mbange ika fusaka teme sanke metigi fuka ko ala ka barka do shila ala ka barka do kola oyo mu yabado izuya ibono mamu boila wana fulu mi di bolo ko ala ka barka do ala amai mo be yatime de ta fuka ti de kabu kono de dese aji ayo fochi o be malotila ni ma se ka ka ko bo shuina ni ko ti bi bolo ta débloquer noto ni ala yi bloquer kabu kono do ya bani kabu kono do nda kele boda kala Fini be du kana fo be bloquer kana o e kasange a te passer comité kala a modèle te tamate nyeba fe na bloquer kana so ka ti bloquer kabu deni ni kabu ba kono ka da tu dala di ku ngote fo kiyama kene ay na fo de bloquer wallahi be mo kamere kali di mo ta le kana fo kali di mo ni di mo mai ka fu ba e du nini mo ma ye ni banaka di che sabato musuma i banaka di yatime deuma i deuma do proni su bawla ya ai to ma ye fokui wallahi ai to ba mo warti mu fe bangi fale do sakale ba kono mishi de ba kono she mara de do wonna fulu de ba kono aya jo ma ko sale mo kele be mobile 100 millions kemeni ko Febe klaka boti jo statuni la hawla wala quwwata illa billah kebe nya aljina kono keka mo mi kere ko million kebe du e ma do malien nyine na e ma do malien nyine to ko juwara e ma do na politiko kafa to ko juwara na folo mi be bama ko chia kono bi ni ya ko kaka ala ko ke fantame ya muso kelen den ka kona beta sanu sa ko million keme sanu ko do dena o kache kono fantante ibita so wallahi abanma do dal dala dumini ka bulo anyo shere ba makoya ne te kalunda mo bala faman sha fali yu'minu wa man sha falyakfir de kalunda mo bala wanti kuma ko makatubi ne te nyira to ka wo ko bitai be kuma ni alai ko kera ala mi nyana me kuma ni alai ko shere ya ala mi nyana na fulu tugu be ka kula ke warla
kulange kala soni do wala qad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum kibina jiya kono do mi bona ngolo na ne hine nda ka plasiga dima e nga jongo e bi ko do katida ka bu kono yefefe ni bina kaka beto contrandi total ibe tout kele jo do la hala bitininga e tu injo condition du mena abiriki degele ko haramu tala ko ima jo wasola ide munu do na ko ka uma porno la ja ko de i muso munu ba ko ko usela ni klara dola be klara dola on be so jo ko 4 milliards hectare kele ko 4 milliards ne ko ntabe amata ala be barka be kola be barka du kana fulola abe barka du shila abe barka du kakobela mo be yatime de lado ala bi tusku maya wallahi ni eche wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha Mustafa eche fosa mama no me te kuma kufe akopuma bebe bo samuna tigini dugu kono tigi yoro ne mo be hira yati medina ala be tuskundo di ma jia kona tseka di mo sinima mbote o he kono di mi te nye di video mo be hira yati medina ala be fadu bamikie aki tuskunye abe tuskunye mandima ne tuskunye na jia ka jia na tige glana ikalla hara glana والله كجيك لنا كلا هاجلنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم نيجسكو ما تقولي كتيجو على نيكو الله أنا بتسكو ما ديما أدويتو مي أنا بيكم أدويتو مي تدو بروبلم فوي لا كيبتو ناريتو كوجيا أتيكي والله ala be kaba ko de die do godo muso ay do yatime de kala sa ay recherche ki aka do bo samba sana o taw kam muso ay muso ya de samba sana e ko la muso ya de irishi ba donye muso ya de dongo do parli bay dongo do be mobli kwa kono dongo do be Dubai machine amba fo mo tu takbir ala muso ya do kake ala joy abe musoya don ka ko ka di ala mahaliti kofle wallahi o dole ki kira musoye ikira Fatima nyoy ikira Khadija nyoy ikira Aisha nyoy ikira Mba Maryam nyoy o de musoya ko be kan ko ha do kira ko lina de ni wakati ko ya gele ya doni aduna ma te ya nyono no fe afatu duna jogo bamini ala ya apprécier ni ala ya kanu jomo o de yatime de tabi jogo do ala ya jogo bamu ko kaka jogo min kanu na ya yila do abi kanu na yi kanu abanye sanye ko hiduskuna na yo ke hiduskuna ba bato no ya na ya bato no ya do abi ke ala teriye ni kira ala teriye be ke intouchable ici le mana fo kongo do abi yele na ushila so adila na kaba takbir Allah ay yati ne dinga do fadu bala kabako do awana ala bi kisi ala bi tanga abi kisi atida uma abi kisi bana juma ala be kan ko wakati sera sa kabako kisa o bien wallahi iswa ou bien kalon tene kede kanko sakatini yati me dingo ala kabako ni ke mo ga ala kiena ate se kala kali ante ko madina ni marango klere anyere klebi ala kabako kala ni nda ba kele na mate su lo ya shula Allahu akbar kabira ala kahira kani chedo fatwa bo ko ya na folotigi hay do be o de sara nyade wallahi nani kanar da tega mangelaw ye ambe du mangelaw fo ala te fitri wale fe mu mangelaw be butu kofle nu be ka ke ala yi je
aka bitigi trouver le double de là parce que tellement chez Sarah ça tout mina ala ma don kabakoya mo ya e akala ko mo bonti ala ko min do na ma bonti yo do be iburu yo ba pratiquer ele ko mi malien te fo e kele kan ko yo ante ye ko la to ke o ame ye ko mi hambo le ka ma du la peseli est-ce que mo bi se ka ke parce que ante ye o la o ite fo ala to di bula la mo de BDC notre nom est à son corps cadeau pédit. Il s'est lancé le chou fait qui t'a ouam bata John Besno. Hein? Moi qui t'ai sorti Besno qu'à soit aller dit qu'à qui est là qui va la hangla. Nous n'avons pas beaucoup faire. Tiens. Avec des timidés, pas dans les casseaux qu'il a fait. À Thiès, ça va qu'à décider nous doit pour. Loyer nana. Comme ça qu'à voir. Aye dele di muso machine fola ka dama flana ka dama sabana na muso kamina mbeche ka be yiri dala muso ko nche mandege barala be ka kuma be kasi ne che mandege barala ntese ferida be na se manyuma che joli pitiki dala che nyebala muso kamina we kena ma ne disra fla be ka chiki ado che kama be dele dima ni ma wai sa dele wai ite shiso ngono hani nelo la mshile dishi yo harama dindo be uluma dalile kama uma bosa dindo cheta don ayaka bitigi datu kateche no fe ako ni ndui iba ferea ako kale ba fere ko yonse o ba le bono kale be fa kulu da wa ira dala kale be fa so infere kasi ka duansi inda wako akoki ba fere joli utemera kabe akara bangla ka warta shika kadichema akonya di ma kona ni so papier be ana una na kana so papier be dama dugujera soma yana ka biti be le telefla atama na kata muso sigire so aso muso fana shirabe ka plade katama kana do ko muso ma ko kamsa ko magobila kana nyoy et quand on a ko kali ko awo ko papier fle du keritai kini ka yati mede o kana kashi oye joli ekele amana ni dona domia asado asai mo ka ba ko yara asara tumo mina jesa ni kalmatu shahada miye ni jesa ni bonya miye jesa ko be ka fode ko ni nyabe nga aljina sola ani ekeza إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم muso angandu suma kayanga hine hey show au klobelena Facebook ka au klebelena WhatsApp ka ni saka tikira kebe bi kono to muso ye that's not checking nabi kele Allahu akbar jesa do abeka fo la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ha ko ni ka aljinai eko ni duwe so jamba esa eko ni duwe so fere esa ako ni duwe so e so mi ne ma deli kan no ichi ko asigila bana be kam ifo abeka fodi ayatilia be do ka aljana so ko ayatilia Allahu akbar flana polila cheko sugu kono katebe sugu la kama saka bitima ubo naka do akabitiki kono zongo naka do akabitiki kono ro zonda ri do akofe jama jole akokai tulisho ya fa wa boka do makaya to ala kama utarami ka eche ina kibe shweli ke muna akashira akombe projet barade la barache na molo muso be mbolo te umbe mbolo setenye aye millions de comptes à de hakira
Wama no amadi chema tende aye mo nyini akombe ni di ma di de meki kabara kiye o chekira multimillionnaire ngo che fatule ko ya fakera jama ma che ko ya fa make jama ma de kombe amata foye ko funi che isa to na ka aljanna yi takbir akole kne zo de zo akole che de ngo zo yala takaka na folo dia ka mo dia ko ka na folo ba to yira na ne kira multimillionnaire bi mbani ala fe ala kan che ka buke aljanna yi ko ya fakera jama ma muso wulila ko ya fa make jama ma de jama ayo sigi ne ni nga yatimede me kashida dele de dirama ko be shikena ma ke tuko tembula fo tuko tembulo ni che ile hinene na kadusa kata semendia na fo yo te ma te mi ma kala ma e mi ma fo kakla ka fo ko ne te ke te anda da yo ma sa eni ti kasna muso ni makina do nyine na ali barama nyuma kunte ko ne ne nyani ma ya amun ba fo kake kakla ka fo ala ka boda kanye kan kisi a wala fulana abe jihadu valeur de di adama de ma yetime de lado abe ko mi woni ta jihadu ke kira kilela ali salatu wassalam ashegina fokatisa mauka fi ma ko fantanta to fi anybody boma no ngap ma fana ko shere be bako sa au ka do ala bibe emi tega ye bomba tega e di tega la blabani na folo be mi bolo kontina ibalmo be nyanina na folo be bolo kontina e be sanu basana kono mana se demuni mana se e be kan fale no sanu na foduguma ifana ta la jeti sa ikakumi kahine fantona ikakumi che sabato sola mo afatu do mwe ni mo ni be yetime do ta fokati sa ibolo te baite ite la dese minango akono tona mo be yetime do lado afatu bado emunye idala duwa ala ba jabi ni kamala ga yimine kana flakere jogo flaseli jogo flabani slabon so wuli kinya shi che sabato so doma ika malo sai kana so daka iba fo ala be kana resita ko ni maka yo flalo kana presede ala ko isi yo ala be kaba ko ki ni gele bi kan idon chiene ika fo chiene ha mi gele mbila joko flaseli shupe ika madeli ni fajin sela ka ba so ma jona wili kado yetime de badoka ika kaba ko kai iki kodo ala mena minki nyebo la kali nanga boda du fo amese ka kebe fola ne amba mi se ka kebe fola shi tekeli akama na laba we anjina do ni alwaqt ko wati kuna kusebe mo ni be yatime de lado ibe do aljanna ko achama sato ala bi ka firdausi raida wa ala trai kuma foka ba mo ni yatime de lado ina de bi ka firdausi kono ala kambelu aljanna kono ala ka boda kanyi na la fe kani mo chama irana ala kan jugo nye ala kan bisko hile ame bok mala ni bloquer la be o ti la bloquer esa ma bon donc vous devez en dire comment vous